बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक के स्पेशल एपिसोड के साथ हामिद मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज 21 दिसंबर है। कुछ लोग कह रहे थे कि आज क़यामत को आना है, लेकिन क़यामत तो नहीं आई। लेकिन लाहौर की सड़कों पे ट्रैफिक बहुत क़यामत किया है और इस ट्रैफिक ने कराची की ट्रैफिक को आज मात कर दिया है। और इस ट्रैफिक की क़यामत से गुजरकर हमारे कुछ मेहमान आज हमारे प्रोग्राम तक पहुंचे हैं, ऑडियंस में भी और यहाँ पर भी। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ज़का अशरफ साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, क़यामत खेज ट्रैफिक से गुजर के आए आप। उनके साथ हैं जनाब जावेद मियांदाद साहब, पाकिस्तान के मारूफ स्टार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, क्रिकेट बोर्ड के GM हैं। जनाब इकबाल कासिम साहब सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं। और मेहमानों का तारुफ सुन के आपको समझ आ गई होगी कि आज हमारा मौजू क्या है। जी हाँ, पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक क्रिकेट सीरीज शुरू होने वाली है और इस क्रिकेट सीरीज में शिरकत के लिए पाकिस्तान की टीम इंडिया जाने वाली है। इस क्रिकेट सीरीज में क्या होगा, क्या पाकिस्तान के इंडिया जाने के बाद इंडिया की टीम पाकिस्तान में आएगी, नहीं आएगी, ये जो क्रिकेट टीम है इसमें से शाहिद अफरीदी को ड्रॉप किया गया, क्यों ड्रॉप किया गया, साहब बताएंगे हमें। लेकिन इनसे बातचीत करने से पहले मैं आपको ये खुशखबरी दूंगा कि आज आप भी एक लाइव कॉल के ज़रिए अपना सवाल हमारे किसी मेहमान से पूछ सकते हैं। गुजारिश ये है कि छोटा सा मुख्तसर सवाल कीजिएगा और फ़ोन नंबर है 042-637-3191। मैं दोबारा बोलता हूं, 042-3637-3191। ये स्क्रीन पे आपको नंबर नजर आ रहा है और इस नंबर पे आप कॉल करके सवाल कर सकते हैं। ज़का अशरफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। सबसे पहले पाकिस्तान के अवाम की बड़ी अक्सरियत जो है वो ये जानना चाहती है कि हमारी क्रिकेट टीम इंडिया गई है तो उसकी सिक्योरिटी के लिए क्या इंतजामात किए गए हैं, क्योंकि थोड़े दिन पहले हमारी ब्लाइंड क्रिकेट टीम वहां पे गई थी तो हमारे एक प्लेयर थे ज़ीशान अब्बासी साहब, उनको फिनाइल पिला दी थी उन्हें, तो अब उन्हें खदशा है कि कहीं शायद अफरीदी को कुछ और ही ना पिला दें। शुक्रिया हामिद साहब। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जो अब्बासी साहब गए थे ब्लाइंड क्रिकेट में, वो फ़नाइल नहीं थी। पहले तो मीडिया ने कहा जी तेज़ाब पिला दिया, फिर उन्होंने कहा जी फ़नाइल पे आ गए। अब जो लेटेस्ट है वो कोई साबुन था जो बाथरूम में जो सफाई के लिए या उसके लिए यूज़ होता है, और वो एक्सीडेंट था। इट वाजंट कोई किसी ने जान के अब्बासी साहब को नहीं दिया। उसकी बाकायदा इंक्वायरी हुई है, पुलिस में केस रजिस्टर हुआ और पाकिस्तान हाई कमीशन के नुमाइंदे भी वहाँ पहुँचे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदे वो भी हमने वहाँ भेजे और दोनों ने जाकर उसको इन्वेस्टिगेट किया। तो वो इट वाज एन एक्सीडेंट, किसी ने कोई डेलिब्रेट इस तरह कमिट नहीं किया। दूसरा वो जो हमारी क्रिकेट टीम अब जा रही है तो उसको जो शिवसेना की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं तो वो तो साबुन का पानी नहीं है। शिवसेना की तरफ से धमकियां ज़रूर हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जी कि ये भारतीय हुकूमत जो है उनकी जिम्मेदारी है कि वो उसको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, और उन्होंने इसकी यकीन दहानी कराई है। हमने भी पहले एडवांस टीम भेजी थी अपनी सिक्योरिटी की, उसमें कोई पुलिस ऑफिसर्स थे, हमारे EVP विजिलेंस गए थे, डायरेक्टर विजिलेंस, और उन्होंने जाकर वहाँ पे सारे जायज़ा लिए हैं होटल्स का सारा। मैनेजर इंटरनेशनल क्रिकेट भी थे और उनसे जो मुलाकात की है, उनकी पुलिस को मिले हैं, उनके जो रीजनल क्रिकेट एसोसिएशंस के लोगों को मिले हैं, तो उन्होंने देखा है कि जी जो है ना एक ओवर एंड अबव जो सिक्योरिटी है वो उन्होंने कहा है कि यकीन दहानी कराई है कि आपको कोई फिक्र की जरूरत नहीं है इंशाल्लाह। अशरफ साहब, आपने कुछ अर्सा पहले गुलदस्ता भेजा था बाल ठाकरे साहब को, वो गुलदस्ता भेजने के कोई मस्बत असरात बरामद हुए या नहीं हुए? जी मुझे जब पता चला कि इकबाल ठाकरे साहब बीमार हैं और उनको हॉस्पिटल ले गए हैं, हालत नाजुक थी, तो मैंने सोचा कि हमारे प्यारे नबी ने एक दफ़ा एक काफिर औरत थी जो उन पे उनके लिए बुरा चाहती थी और वो कूड़ा करकट फेंकती थी और वहाँ से गुजरे। तो एक दिन गुजरे तो उन्होंने देखा कि वो आज खातून ने फेंका नहीं, तो वो उसकी आदत करने चले गए और उसका रिजल्ट ये निकला कि वो मुसलमान होगी। तो मैंने कहा हम अपने नबी जो है उनके कदम पे चल के हम देखें, उनके नक्शे कदम पे, कि आया वो जाने से कुछ को बरकत ही हो जाए। तो उसका रिजल्ट ये निकला कि जब हमने उनको गुलदस्ता भी भेजा उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए,
تو اور ساتھ میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ دعا کرتے ہیں آپ صحت یاب ہوں اور انڈیا پاکستان کے تعلقات اور کرکٹ کی بحالی میں آپ مثبت کردار ادا کریں گے. لیکن اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ انڈیا میں میڈیا نے اس کو اتنے اپریشیٹ کیا, انڈین عوام نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا. وہ کہتے ہیں جی یہ تو ہمیشہ ان کے لیے برا چاہتے تھے اور وہ پھر بھی ان کے لیے اچھا چاہ رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا اس کا مثبت جو ایک لیکن انفارچونیٹلی ٹھاکر صاحب دنیا سے چلے گئے. ہاں وہ ان کی شاید میرے خیال ویسے ہی حالت بہت کنڈیشن خراب شاید آپ تھی. کا گلدستہ جو تھا وہ ان کے لیے بہت بڑا سرپرائز تھا. نہیں گلدستہ تو ان کی صحت یابی کے لیے تھا. ایک سرپرائز بھی تھا نا کہ وہ ہاں اچھا پاکستان سے مجھے گلدستہ آ گیا. وہ تو بیچارے بے ہوش ہوں گے, ان کو اس وقت ہوش نہیں تھی. لیکن بہرحال ہماری طرف سے پھر بھی ایک نیک چلے خواہشات تھی اور ہم اپنے تو لیے ہر اب ہم کسی کے دعا اچھا کرتے ہیں کہ سوچیں. ہماری کرکٹ ٹیم انڈیا جائے تو خیر خیریت سے واپس آ جائے. انشاءاللہ تعالی خیر خیریت سے آئے گی اور جیت کے آئے گی. جیت کے بھی آئے گی, اچھی گیم بھی ہوگی. جیت ہار تو ہوتی رہتی ہے لیکن ایک اچھا کھیل جو ہے وہ لوگوں کو دیکھنا ملے گا. جی جاوید میاں صاحب, آپ کو تو بہت تجربہ ہے, آپ نے انڈیا میں بہت میچ کھیلے ہیں اور پاکستان کا نام جو ہے وہ بلند کیا ہے وہاں پہ. ہماری کرکٹ ٹیم گئی ہے, انڈیا جانے والی ہے, واپس آئے گی تو جیت کے آئے گی, آپ کو یقین ہے؟ نہیں دیکھیں, جیت اور ہار جو ہے وہ ایک حصہ ہے کرکٹ کا, اور ہمیں کبھی بھی کرکٹ میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم ہارنے جا رہے ہیں یا جیتنے جا رہے ہیں. ایک ٹیم ہے, وی بلیو کہ ہماری پاکستان کی ٹیم اچھی ہے. یہ ایک بیٹل ہوتی ہے گراؤنڈ, جب آپ جاتے ہیں ڈے کا بھی ہوتا ہے, دن میں پرفارمنس. تو سب سے پہلے ہم نے اپنا پارٹ دیکھنا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹیم جو ہے وہ اچھی ہے, کیپیبل ہے, اور پہلے بھی کھیلتے رہیں. یہ کوئی ضروری نہیں کہ آج اگر انڈیا کی سیریز ہو رہی ہے تو ہم چیزیں بھول گئے. تو کرکٹ تو چلتی رہتی ہے, ہوتی رہی ہے, کھیلتے رہیں. تو اب یہ ہماری ٹیم کے اوپر بھی ہے, پلیئروں پر. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی, ہم تو بیٹھ کے آج بات کر رہے ہیں, مگر وہ آلریڈی پریپریشن کرتے رہے ہیں. میچز کھیلا انہوں نے, ٹورنامنٹ ہم نے ان کو 2020 کا بھی کھلایا. اس کے بعد 10 دن انہوں نے اپنے کیمپ ہوا ہے جس میں آپ نے ابھی دیکھا کہ سارے پلیئر جو تھے وہ فٹنس لیول پہ میچز بھی کھیلے. تو تیاری ان کی بہت اچھی ہے. اچھا انالیسس کیا آپ کا, کیا پاکستان کو کوئی نفسیاتی برتری حاصل ہے؟ کیونکہ انڈیا کی ٹیم ابھی تھوڑے دن پہلے اپنے ہی گھر میں انگلینڈ سے ہاری ہے. نہیں یہ دیکھیں, کرکٹ میں کبھی بھی یہ نہیں ہوتا. ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ٹیم ہارتی ہے اس کے بعد وہ کم بیک بڑا سالڈ کرتی ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹیم جیت رہی ہے اور اس کے بعد اوور کانفیڈنس ہو جاتی ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا نہیں ہے. کرکٹ میں بال ٹو بال اور ڈے ٹو ڈے اور ٹیم ٹو ٹیم, کیونکہ اس دن کیا کرنا ہے دیٹ از جو ہے نا وہ بڑا کاؤنٹ ہوتا ہے, وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو مجھے پوری امید ہے کہ یہ پلیئر آپس میں کھیلے ہوئے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ انگلینڈ سے ہار گئے تو ابھی انہوں نے 2020 میں میچ جیت لیا. تو کرکٹ میں اپ اینڈ ڈاؤن آتا رہتا ہے, مگر ہمیں اپنا پارٹ, اپنی چیز دیکھنی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. تو مجھے پورا بھروسہ ہے اور امید ہے اور ہماری دعائیں ٹیم کے ساتھ ہے کہ ٹیم اچھے پلیئرز ہیں, ان کو چاہیے فوکس رکھیں, وہاں جا کے اسٹریٹجی بنائیں. وہاں کنڈیشن کیا ہے وہ بھی نارمل ہے. پاکستان اور انڈیا کی میں سمجھتا ہوں کہ کنڈیشن کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں گے انگلینڈ آسٹریلیا جہاں فرق پڑتا ہے. یہاں تو یہ ہے کہ ایک قدم رکھیں گے تو ہم انڈیا میں ہوں گے. تو ٹیم جو ہے اچھی ہے اور اچھے میچز ہوئیں گے. اور میں ابھی بھی یہ اس چیز پہ کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم ہار جائیں گے. ہار جیت کھیل کا حصہ ہے. سب سے بڑی اچھی چیز ہے کہ ہمارے چیئرمین صاحب رکا صاحب بیٹھے ہیں کہ دیکھیں یہ سیریز ہو رہی ہے, سیریز ہے. اس سے پہلے بڑی باتیں ہوئیں کہ پیسے, میں مانتا ہوں پیسے کاؤنٹ کرتے ہیں, مگر کئی جگہوں پہ پیسے یا کوئی چیز نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ریلیشن شپ اچھے ہو جائیں, ہم یہ کرکٹ جو ہے فریکوینٹلی کھیلیں. اس سے انڈیا کو بھی فائدہ, یہ نہیں کہ انڈیا کو ہم سے نقصان ہے. آئی تھنک آج اگر ہم 100 روپے, انڈیا 1000 روپے کمائے گا اگر ہمارے ساتھ تعلقات اچھے ہوں. کرکٹ میں ہماری بہتری آئے گی. ہماری آپس میں دیکھیں انڈیا کے بعد فاسٹ بالر نہیں نکلتے. اگر ہماری کرکٹ اچھی ہوتی ہو سکتا ہے انڈیا کے فاسٹ بالر یہاں پر آئیں. جب جتنی کرکٹ کھیلیں گے ان کو بہت چیزیں ملیں گی. اسی طریقے سے پاکستان کی تو ہماری اپنی ریوائول کرکٹ کا جو ہے وہ آج کل دنیا کو دیکھتے ہوئے دیکھیں آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, انگلینڈ, انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سیٹ کر لیا. ہم ابھی تک لڑائیوں میں پہلے سے کہتا آ رہا ہوں کہ دیکھیں اسپورٹس ایک ڈیفرنٹ ہے, اس میں پولیٹکس کو انوالو نہ کریں. ہر گیم ہو رہا ہے, کرکٹ نہیں ہو رہا. ہاکی کھیل رہی ہے, کرکٹ نہیں ہے. کبڈی ڈیلی کھیل رہے ہیں مگر کرکٹ نہیں ہے. تو اب دونوں
बोर्ड को और हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि अगर जो हम कर रहे हैं वो मुस्तकबिल, ठीक है, अवाम का मुस्तकबिल। आज भी मैं इंडिया में उनके टाइम्स इंडिया ये बात करते हैं, मैं यही कहता हूं कि हम इस वक्त कर रहे हैं फॉर द दोनों मुल्कों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए। जी इकबाल कासिम साहब, आपको पता है मैंने क्या सवाल करना है ना? आपको पता है शाहिद अफरीदी साहब को सिर्फ T20 वाली टीम में आपने रखा है, वनडे वाली टीम में नहीं रखा। यह आपका एक सिलेक्शन है, सिलेक्शन कमेटी के आप सरबराह हैं, सारी सिलेक्शन कमेटी ने कुछ सोच के किया होगा। जरा हमारे व्यूअर्स को बताइए कि वजह क्या है इसकी। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं पहले भी सिलेक्शन जब हमने अनाउंसमेंट की थी उस वक्त भी मैंने एक्सप्लेन किया था, फिर मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि शाहिद आफरीदी का वनडे में ना शामिल होना ये डिसीजन आसान नहीं था। ये कोई अगर ये समझे कि जी बहुत आसानी से हमने उसको ड्रॉप कर दिया, ये बिल्कुल नहीं है। बहुत ज़्यादा डेलिब्रेशन, बहुत ज़्यादा डिस्कशंस, हर चीज़ को सामने रखते हुए, क्योंकि शाहिद आफरीदी एक ऐसा प्लेयर है जो माजी में बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस देता रहा है और उससे उसी क्रिकेट है, अभी क्रिकेट ख़त्म नहीं हो गई है, मगर अनफॉर्चुनेटली पिछले साल 1.5 साल से उसकी फॉर्म जो थी वो डिटोरिएट कर रही थी और टीम को शाहिद आफरीदी इन फॉर्म इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो आफ्टर लॉन्ग डेलिब्रेशन विद द कैप्टन्स, कमेटी मेंबर्स, हमने ये डिसाइड किया कि T20 जब टूर्नामेंट हो रहा था उस वक्त भी हम बहुत कंसंट्रेट कर रहे थे उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर, बहुत ज़्यादा हमारी आंखें थी उसके ऊपर लगी हुई। फिर हमने सोचा कि एक चांस हमारे पास है, T20 की सीरीज़ पहले हो रही है, तो शाहिद आफरीदी को हमने T20 के लिए मुंतखब किया, क्योंकि शॉर्टर वर्जन में इंसान के पास चांस होता है कम बैक करने का। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, हमने T20 में उनको सेलेक्ट किया ताकि वो रीगेन कर सकें। और आप देखें कि अभी अल्लाह के फजल से काफ़ी बेहतर नताइज आ रहे हैं उनके सामने और अल्लाह करे वो वहाँ पर सीरीज़ में अच्छा करेंगे तो ही कैन बाउंस बैक। वनडे में शामिल होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बायलैटरल सीरीज़ है, कैप्टन कैन ऑलवेज डिमांड। आपका क्या ख्याल है? आप शाहिद अफरीदी को भी आप देख रहे हैं, उनसे मिले भी होंगे, बातचीत भी की होगी, आपका क्या ख्याल है? विल ही कम बैक? वो डेफिनेटली वो ऐसा प्लेयर है कि वो किसी को भी बाउंस बैक कर सकता है। वो तो आप मैच विनिंग प्लेयर है और पाकिस्तान के लिए एसेट्स हैं सर, ये हमारी हम इनको ज़ाया थोड़ी कर सकते हैं। आप देखें अभी थोड़े दिन पहले यूनुस खान थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म थे, हमने उनको रेस्ट दिया, उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है, T20 में वापस हैं। उमर गुल को ऐसे ही हुआ, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको थोड़ा गैप की जरूरत होती है और इंशाल्लाह ही विल कम बैक। अच्छा, एक कॉलर हैं लाहौर से, हसन शाह साहब, वो सवाल करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हसन शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम हामिद साहब, कैसे हैं आप? जी बताइए क्या सवाल है आपका? जी सर, मैंने बस मुख्तसर सा क्वेश्चन पूछना था कि हम काफी सालों से ये देख रहे आ रहे थे, चेयरमैन साहब के आने से पहले हम देख रहे आ रहे थे कि चाहे वो इंडिया हो या ICC हो या इंटरनेशनल बोर्ड्स हो, तो पाकिस्तान पे हर वक्त ऐसा लगता था कि पाकिस्तान एक तरफ है और बाकी सारे मुल्क दूसरी तरफ है। लेकिन जका साहब के आने से बाद ना सिर्फ इंडिया बट ICC और हर बोर्ड से पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर जका साहब बस थोड़ा सा बता दें कि उनने कौन सी जादू की छड़ी लड़ाई है जिसकी वजह से ये सारे बोर्ड्स अब हमारे साथ साथ चल रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया हसन शाह साहब, ये अपना ही बंदा सी जी, अच्छा सवाल किया उन्होंने। वो जादू की छुरी पूछ रहे, अपना होता तो ना कहना। बस ये मैं समझता हूँ जी सबसे मेन चीज़ होती है एक नेक नीति से आगे चलें और अल्लाह ताला उसमें बरकत देता है। और मेरे आने से पहले जो एक सिचुएशन थी कि जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट में एक आइसोलेशन में था, फिर आस्ता आस्ता हमने डिफरेंट बोर्ड्स के साथ ताल्लुकात बनाए, उनसे उनको अपने करीब लाए और उसका रिजल्ट निकला कि आस्ता आस्ता उन्होंने एक इस चीज़ को रिकगनाइज़ किया कि पाकिस्तान के साथ खेलने में, जिस तरह अभी जावेद मियांदाद साहब भी कह रहे थे, तो उनको फ़ायदा है क्योंकि पाकिस्तान जो दुनिया की नंबर 1 जो टीम्स हैं क्रिकेटिंग नेशंस में पाकिस्तान का शुमार होता है। तो पाकिस्तान को जो आइसोलेशन से निकाल के जब हमने बोर्ड से ताल्लुकात बनाए तो उससे हमारी एक अच्छी ये आपने बड़ी अच्छी बात कही है और 1 साल आपको हो गया, बल्कि 1 साल से कुछ ऊपर हो गया है, कुछ क्रिकेट जो है वो बेहतर भी हो रही है। लेकिन ये एक सवाल लोग बहुत पूछते हैं कि पाकिस्तान की टीम इंडिया जाएगी, इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी, यहाँ पे ज़का अशरफ की जादू की छड़ी कोई काम दिखाएगी? ये जादू की छड़ी जो है ना, ये तो सिक्योरिटी का इशू है जो कि सूबाई हुकूमतों ने देना है। मेरी जो अभी लास्ट ये मैं आपका इशारा समझ गया हूँ,
جب بنگلہ دیش کی ٹیم نہیں آئی تھی تو آپ نے پنجاب گورنمنٹ پہ نہیں وہ تو ذمہ داری ڈال دی تھی. وہ تو آ گئی تھی ہاں. لیکن یہ بیک آف کو سود کر گئے تھے. لیکن چلو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ہم پھر ایک ایفرٹ کریں گے. تو ابھی جو میں بتاؤں تھوڑا سا، جو آپ کا جی، پہلے جی. کویشچن تھا کہ بی سی سی آئی کے جو چیئرمین پریزیڈنٹ ہیں مسٹر شری نواسن، ان سے جب میں نے یہ کہا تو انہوں نے کہا جی آج ہمیں آپ یقین دہانی کرا دیں، ہم آج پاکستان آنے کو تیار ہیں. ہم کسی تھرڈ کنٹری پہ نہیں جاتے، ہم جس ملک کے ساتھ ہوں ہم اس ملک کی سرزمین پہ کھیلنے کے تو تیار ریمان ہیں. ملک صاحب تو ایک ٹیلی فون کال پہ آپ کو مل سکتے ہیں. ریمان ملک صاحب آپ کو کمٹمنٹ نہیں دیتے کہ اگر انڈیا کی ٹیم پاکستان آئے تو اس کی سیکیورٹی کی ضمانت دیں گے؟ وہ سیکیورٹی دینا جو ہے وہ صوبائی حکومتوں کا کام ہے. رحمان ملک نے ایک صرف پالیسی دینی ہے کہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ سیکیورٹی دیں گے. پھر آگے کیونکہ پروونشل گورنمنٹس کے انڈر پولیس آتی ہے، یا تو وہ کہہ دیں کہ جی ہم نہیں تو دے سندھ سکتے. حکومت اور پنجاب حکومت کو زیادہ ذمہ داری ہے. جی بالکل، جہاں بھی صوبائی حکومت ہے، جہاں میچ ہونا ہے ان کی ذمہ داری ہے. اگر وہ کہہ دیں کہ ہم نہیں دے سکتے تو پھر ہم رینجرز یا اور کسی ادارے کو استعمال کر سکتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ. جی ہماری گفتگو جاری ہے. ذکا اشرف صاحب نے ایک بہت قابل غور بات ہمیں دی، انفارمیشن دی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کی صوبائی حکومتیں ہیں انہوں نے سیکیورٹی کی ضمانت دینی ہے، پنجاب حکومت سندھ حکومت پہ زیادہ ذمہ داری ہے. اگر یہ ضمانت دے دیں انڈین کرکٹ ٹیم کی سیکیورٹی کی تو انڈیا کی کرکٹ ٹیم پاکستان آنے کے لیے تیار ہے. یہ بہت اہم بات بتائی ہے ہمیں ذکا اشرف صاحب نے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.